People of Carmona. Yes. People of Carmona. Yes. Do you hear this sound? Yes. This sound is the sound of death knell in the coffin of Rahejas. This sound is a warning bell. No, a warning alarm. No, a burglar alarm. To the entire members of Gram Panchayat who yesterday cheated us, who yesterday backstabbed us, who yesterday took the money from Raheja as license fees and issued a license to him, a license to kill, a license to kill our environment, a license to kill our villages, a license to kill our roads, a license to kill our lifestyle, a license to kill our culture, a license to destroy our very existence in the village where our ancestors have been living since hundreds of years. The sound of this Damru is the sound of destruction of all the forces which are hell-bent upon destroying Carmona. We, the people of Goa, we, the people of Carmona, have taken a firm resolve, a firm decision, a firm resolution that we are never going to allow our village, our river, our sea coast to be ever destroyed by our enemy. We declare a war over Rahejas. We declare a war, unfortunately to say, over our own Panchayat members. Today, we are having among us some of the best musicians, some of the best singers, some of the best guitarists, some of the best violinists and drummers among us. And we are not here to celebrate. We are not here to festivate. We are not here to enjoy. We are not here to cheer up because we are angry. Are you angry? Yes. Are you angry? Yes. Are you angry for what has been done with you? Yes. We are here to protest against the injustice, to protest against the destruction, to protest against the suppression, oppression. And when suppression and oppression happen, the next step is revolution. We are here to bring ahead a revolution not through bloodshed, a revolution not through weapons, a revolution not through bombs, a revolution not through rifles, pistols or revolvers, but a revolution through our music, through our guitars, through our violins, through our mere throats. We are going to revolutionize this village. And at the end of revolution, what waits us is success. We will be successful in saving our village. We will be successful in saving our land. We will be successful in saving our water. We will be successful in saving our electricity. We will be successful in saving our culture, our village, for the sake of whom? Not for our sake, but again and again, I have been saying since long, for our children, for their children, for their children, for their coming generations, for the generations till posterity, we are going to save our village for all of them. I invoke the name of Father Bismarck to be here on stage and to start today's protest with the devotion to Almighty God, to our Father in heaven who is looking after all the things which we are doing here down, who is watching us with astonishment when we are killing his own creation. Father Bismarck. Deva amcha Goya ki dezalate pore
देवा आमच्या रोचलेली रोचना तुका विसरता देवा आमच्या कारवांचो लोक हिंगा आनी गोंयचो साश्टीचो लोक हांगा एकठांय जाला काळजान आमच्या चड दुख आसा काळजान आमच्या चड निराशी जाल्या ही म्हजी उतरां स्वताची मोगाची तुझ्या नावान सगळ्यांक उलो मारता हे भजन म्हणटा हांव हे भजन संस्कृतीन आनी ते म्हणटात शालोम शालोम म्हणजे शांती ओम म्हणजे उतर ते शालोमाचे जाता आनी आमेन हे उतर तितूंतल्यान येता तर हांव पाद्री आसतना हे शिकलो आनी हे भजन म्हणटात ओम जगदीश्वरा सदा पेचिंबया म्हणजे संवसार उचलेले देवा आमकां राख ह्या दिसांनी आमी सायबिणीची फेस्तां केल्या ऑक्टोबरान आमच्या सायबिणीची आमी दिवस करतले आनी ह्या दिसांनी आमचे गणेश आमी पोसता म्हणजे मातयेक देवाचे रेस्पेद दिता तर हे भजन म्हणून आमी आमचो कार्यक्रम मुखार वतले हाचे समजणी देवा तूं आमचो गांव राख ओम जगदीश्वर सदा पेचिंबय जगदीश्वर वंदे ओम जगदीश्वर सदा पेचिंबय जगदीश्वर वंदे ओम परिपूजित परात्परात्मा परात्परात्मा अनवरतं वन्दे अनवरतं वन्दे अनवरतं वन्दे ॐ जगदीश्वर सदा पेचिंबय जगदीश्वर वन्दे जगदीश्वर सदा पेचिंबय जगदीश्वर वन्दे देवा आमकां शक्ती दी आमच्याच मदले जे गोंयशांनी गुलाम जाले ताची मनां उजवाडाय न्याय जातलो लोक हांगा एकठांय जाला एक आमी काळी पेटयता उज्याची मोगाची आमच्या पुर्वजांक सांबाळलेली भुरग्यांक आमी सांबाळून कार्मोनाचो गांव आनी कार्मोना सांबाळूंक म्हणजे साश्टी सांबाळूंक तो हेंच मनान धरून शांती संवसाराक शांती सगल्यांक दुस्मानाची मनां बदलूंक आमची मागणी आमेन The oldest carnal instinct in the human psychology, greed, the greed for money, for which today Goans themselves are selling their own mother for 30 pieces of silver. For 30 pieces of silver today, we are on the verge of selling our own mother, considering Mother Goa to be our mother, who nurtures us, who brings up us, only to be get sold by our own hands. I invite to the stage my brother Jackson Dias to explain to all of you the pain which the real sons of the soil have in their heart when they see the Carmona Gram Panchayat surreptitiously, secretively, without the knowledge of Gram Sabha, without the knowledge of villagers, taking 30 pieces of silver from Raheja, putting it into their pockets and issuing a license for destruction of their own mother. Jackson Dias, brother. मोजा मोगळ साश्टीच्या गोंयकार भावांनो आयज आख्ख्या गोंयान उजो पडला कोणाक लागून
ही अख्खी गोंयची पंचायत पळय आहा आख्खो उजो पेटयला. आतां आमच्या सांजसेवा जुंयां तुमी आयकला आसतलें फाटीं आमी पणजे गेल्ले. आमची जुंयची पंचायत आख्खी दुर्दशा करून उडयल्या. आजून काजनाचें मेळत ना आख्ख्या गोंयचें. TCPन खंयची काजना खंय लायल्या काय ना आनी आमच्या सांजसेवा इगोर्जेच्या रस्त्यार उबो रस्तो गेला आनी दाखयला. आनी हांव सोदता कारमणचोच न्हू हिंगा कडेन भायलो लोक आसतलो तुमचो गांव तुमी सांबाळत आनी तुमी तर आतां गोंयचे आनी तुमचो हें गांव सांबाळनात फुडली पिळगी जी तुमकां शिरापतली. आयज आमी आहा फाल्यां आमी आसचे ना. आयज तर आमच्या गांवांत आमी झगडना कितें जाता तें पळयात तुमी. आतां म्हजें कांता सुरू करता गोंयकारांक फटयले आनी तुमी म्हज्या बरोबर म्हणूंक जाय. अरे फटयले आमकां फटयले गोंयचे मंत्री आमदारांनी आमकां फटयले. अरे फटयले आमकां फटयले गोंयचे मंत्री आमदारांनी आमकां फटयले. हार्मोनाची पंचायत सारकी ना जावल्या रायच्या प्रोजेक्ट फोन करत ना तर पडत माल. हार्मोनाची पंचायत सारकी ना जावल्या जाला बोबाळ रायच्या फोन करत ना तर पडत माल. अरे फटयले आमकां फटयले मंत्री आमदारांनी गोंयकारांनी आमकां फटयले. अरे फटयले आमकां फटयले मंत्री आमदारांनी गोंयकारांक आमकां फटयले. दोंगर झाडां कातरून सगल्या खंय जालें कोबार आजुनी तूं निरलाय तर उड गोंयकार. दोंगर झाडां कातरून सगल्या खंय जालें कोबार आजुनी तूं निरलाय तर उड गोंयकार. सगळीं फटयले आमकां फटयले मंत्री आमदारांनी गोंयकारांक आमकां फटयले. अरे फटयले आमकां फटयले मंत्री आमदारांनी गोंयकारांक आमकां फटयले. रेवेंचे त्राग मिनाचे त्राग गोंय जालां गोठण चोरयो गिरमी सगल्याक जाता गोंयचे निसंटन. रेवेंचे त्राग मिनाचे त्राग गोंयचे जालां गोठण चोरयो गिरमी सगल्याक जाता गोंयचे निसंटन. अरे फटयले आमकां फटयले मंत्री आमदारांनी गोंयकारांक आमकां फटयले. अरे फटयले आमकां फटयले मंत्री आमदारांनी गोंयकारांक आमकां फटयले. आतां सगळीं अरे फटयले आमकां फटयले मंत्री आमदारांनी गोंयकारांक आमकां फटयले. अरे फटयले